first time datang ke SSH untuk menziarah Sally. Betul kan bang? Dah lama kita kenal dia. Ya, betul. Saya pun dah beberapa kali dah Angeline ajak nak datang tengok apa ni gudang ni. Cuma kami tak ada masa dan tak ada ruang. Dan hari ini yang sangat bertuah kerana berpeluang melihat sendiri tentang bisnes yang pada saya sangat menarik, sangat sesuai sesuai untuk orang-orang perempuan, khususnya orang-orang seperti Angeline. Wah. Sebenarnya hari ini datang bukan untuk bisnes, untuk friendship. Ya. Sebab Angeline banyak kali cakap okay, one day I come. Tapi kan tak pernah datang. Semalam dia tiba-tiba dia text, oi bila mau datang ni? Okay, esok saya datang. Sebab takut nak tunda. Nanti tunda tak tahu bila lagi. Jadi sangat-sangat boleh katakan surprise. One lady run the whole show. 真的太棒了，太棒了。Jadi siapa yang mula bisnes ni? Actually, this company name came from my father. My grandfather is doing this business also. In the textile industry, is a third generation already lah. Tapi ini brand saya papa punya second generation lah saya. Oh, okay. Bapak start ni bila? Start 1963 macam ni. 1963 ya? Sangat lama. Tua saya 2 tahun. Wow. Berarti dah, kalau saya 65, berarti niagaan dia sudah 63 tahun. Ya. Itu daripada bapak dia, daripada datuk dia, lagi awal lagi. Lagi awal lagi. Ya. Jadi Sally take over bila? I take over. I masuk sini SSH lah after I graduate my university. Okay. Maknanya dulu bapak buka saja kedai memang di sini? Bukan. Lama di Jalan Kenaga. Banyak wholesaler textile. Oh, siapa yang pindah ke sini? Bapak saya. Oh. Dulu bermula di jalan apa? Jalan Kenanga? Jalan Kenaga. Sangat famous. Semua wholesaler sana jual kain. Ya, sebab Kenanga sana. Oh, Kenanga Mall sana tu? Yes, betul. Okey. Sana dulu semua pemborong kan? Pemborong kain. Oh. Jadi bapak lepas tu pindah sini? Yes, Kenapa pindah sini? Dia fikir kena besar sikit punya kedai. Dia choose mari sini lah, move to lah. Okey. Sini pun bagus lah, more relax kan? Ya, betul. Lepas tu Sally take over tahun 2005. Oh wow. Pun sudah lama. 21 tahun. Saya nak tanya, take over daripada bapak ya. Adakah minat dalam bidang ini ataupun tak ada pilihan? I minat. Memang minat. Tapi I ingat saya papa pun pandai lah. Dia saya kecil-kecil dia bagi saya wang, you beli baju lah, you beli magazine lah. Dia mau train saya, itu minat dari sana. Sebab you kena ada minat dalam fashion. Yes, betul. Sebab itu kan kita kena train anak dari kecil, pupuk minat dia. Betul. Itu adalah fikiran orang Cina kan. Kadang-kadang bukan sekadar pupuk, kita boleh memaksa minat. Sebenarnya minat tu boleh dipaksa, minat tu boleh di-train supaya minat bukan sekadar tumbuh. Dia tumbuh muncul daripada dalam diri kita secara natural, tetapi minat juga boleh diasuh. Boleh dipaksa pun supaya dia minat. Tapi orang Cina dulu memang macam tu. Tengok kedai ubat Cina, dia buka, anak dia kecil-kecil, dia sudah bagi mereka tolong. Tolong ni, tolong bungkus ni, tolong ambil tu kan. Semua pun macam tu. Ya, sebab minat saja tak akan mengembang, tak akan berjaya. Kalau minat saja mungkin start situ 20% saja minat. Tapi macam mana diasuh, dididik tadi supaya minat tadi jadi kembangkan. Ya, itu sahaja. Jadi nak tanya Sally, dulu bapak pindah sini dan sekarang ada beza tak? I ingat banyak beza. Kita sudah renovation ini kedai juga. Kalau tengok market punya textile, dia memang tak sama dengan saya punya feeling lah itu. Environment. Ya, environment. Yes. Betul-betul. Tadi masuk saja terkejut. Wow, very modern. Ya, betul. And then very relax. And then you nampak semua susun dengan sangat cantik lah. Walaupun pemborong tapi nampak macam satu butik yang high class lah. Jadi Angeline terus tanya kan,
awak jual baju juga ke? Ya itu feeling kan tak sama. Tapi di sini tak jual baju kan? Kita tak ada jual baju tapi kita ada borong itu tudung shawl macam ni. Oh, okay. Ada shawl. Tudung dari Sally. Ya, kita production in-house and then our staff like Malay tailor Okay, in-house like that. Wah, nanti kena tengok tu. Nak tengok tak? Tunggu dulu. Kita nak tanya lain soalan. Selain daripada renovation, dari segi bisnes, apa yang pembaharuan ataupun perkembangan yang telah Sally buat? Kita punya kain kan sendiri production. Dengan sekarang kita ada new functionable fabric. Maksud kita ada yang proof dari Korea government, itu kain A to Z made from the Korea. Dengan kita itu functional fabric, kita pun ada tag. Macam Uniqlo macam itu, you ada nampak tag functionable, UV protections, antibacterials, cooling the functionable. Dulu tak ada kan? Dulu just kainnya kain biasa je. Sekarang pun sudah orang-orang macam-macam cakap teknologi. saja ada tapi tak ada memang itu teknologi sana. So kita akan prove you ini kain memang ada itu teknologi sana. So kita ada bagi kad certificate macam ni yang untuk kain. Maknanya dari segi material kain sekarang dah lain lah. Ya. Sekarang semua modern, lebih bagus. Apa wawasan Sally? Maknanya pada masa depan apa planning Sally? Ya. I hope lah my business boleh macam the Malay market pun buat ini business. Okay. This is really I want to share my business to the market, Malay market. Because banyak orang kan dia mau jual tudung, jual baju, tapi dia tak fikir mengapa tak mau jual kain. Tapi lah, banyak orang tak berasa boleh buat business textile. So I wish one day Malay friendly together to sell the textile together, not only selling the tudung or baju like that. Ya, betul juga. Sebab macam sekarang kan kita tengok adalah pakaian yang online. Kadang-kadang kain tu tak berapa cantik . Mungkin sebab customer semua nak murah ataupun mereka nak jual murah kepada customer to attract customer. Jadi kadang-kadang tengok cantik tau, bila terima, ayo ini macam Tak sama kan when you terima. Sebab apa yang kita bayang dan apa yang kita terima sedih . Ada kan? Ya betul. 99% macam ini kain. Adakah kain di SHH semua sangat mahal? Tak ada. Actually kita harga dari Korea dengan kain pun ada RM3.80 serentak. Mana mahal daripada lain. Mungkin orang tak tahu. Orang ingat sangat mahal. Ya betul. Orang Kebanyakan biasa kita tengok kain tudung. Saya ni lelaki yang tak peduli sangat pakai perempuan. Jadi tak banyak ambil tahu sangat. Dan sebenarnya ini kenapa Korea mesti? Lama-lama saya papa punya generation dia beli Japan. Tapi dia mahal. Kita tak boleh provide lagi untuk market kan. Market pun kena survive. So win-win situation nak. Papa fikir pusing pergi Korea. Korea pun standard macam Japan. So quality pun bagus, harga rendah sikit tapi market boleh acceptable macam ini lebih bagus. Kita pun boleh protect itu quality dengan harga yang affordable. Ya, reasonable. Kita tukar ke Korea. Okey, nak tanyalah sebab tiba-tiba terpandang abang dia kata fashion perempuan dia tak peduli. Habis untuk lelaki jika macam t-shirt material, jeans, ada juga. Ada juga kita. Oh, sini pun ada jeans. Kita kain pun ada macam linen satin silk pun ada. Okey, dan nak tahu kan sini semua wholesale ke ada jual retail juga? Kita sekarang ada jual retail dengan wholesaler price. Ada dua type. Wah. So kalau you mau beli untuk sendiri pakai pun boleh. Tapi itu harga murah mah. And then you boleh pakai Korea punya kain oppa. Okey, lepas ni Boleh kain drama oppa. Angeline dengan abang kalau nak beli kain kita tahulah datang sini. Okay, oppa. Jadi siapa-siapa kalau nak cari kain yang kualiti, kain yang bagus, betul kan? Macam sekarang apa? Tidak crumple, yang cooling, boleh protect UV protection. protect, semua tu kena datang SSH. Tak perancangan ke planning
bukan planning lah nak masuk jeans sebab kita ramai anak Jeans. muda-muda orang muda suka jeans kan. Actually dia macam trend lah. Baju, kain pun sama, design pun macam trend. Dia satu kali pusing macam ini. Sekarang trend denim, nanti denim. tukar pergi lain Ya. kain, and then lain again dia akan balik denim juga. Kita pun ada denim juga. Everything we supply A to Z. To like baju Melayu, lelaki, Okay. perempuan, tudung, hijab pun ada. Semua A to Z, sportwear pun, kain pun ada. Oh, maknanya di sini lengkap lah. Tapi kita memang like more higher quality dengan itu design sangat limited edition. Kita tak Okay. mahu buat macam semua orang sama. Kalau kadang-kadang kan you beli ini design saya pun pakai. You pakai, oyo kita pergi same channel datang interview, Yeah. oyo you pakai ini uniform ke apa. So kita tak mahu macam ini. So kita buat yang unik untuk Malaysia market, design semua yang sangat limited editional. Maknanya kan eksklusif juga. Yes. Mana di sini juga jahit. Jahit juga kita sekarang ada lama tak ada. Saya punya tangan tukar ada jahitan. Oh, that means that you sudah buat banyak improvement lah. Ya, ada dengan ada jual retail itu ready made juga. Lama tak ada saya papat tangan tak ada ready made. Hanya jual kain saja. betul. Maknanya orang datang sini boleh pilih kain, pilih design. Lepas tu sini ada in-house tailor. Satu kali one stop shop One stop lah. shop is just one stop shop. Saya nak orang yang senang boleh buat business, start business. So saya boleh bagi dia A to Z punya service. Kain, tailor semua sudah siap. Betul. Macam ni sangat senang. Sebab apa? Kadang-kadang orang nak beli kain, tak tahu ada tailor bagus ah. Ada tailor bagus ah, betul kan? Betul. Okey, kadang-kadang Angeline pernah macam ni tau. Kita cakap dengan tailor, kita nak design ni. Then kain pula ada 45 Inci. betul tak? Ada 60 Ya, betul. inci punya. Lepas tu kadang-kadang kain tak cukup, you kena lari balik ke kedai tu pergi beli. Kadang-kadang dia cakap sudah habis. You know, dan you tak boleh jahit baju itu. Harus Ah. tak. Jadi kan di sini kalau semua in-house ada senang lah. Ya senang, you tak payah hantar kain pergi itu jahitan, you Ya. save cost juga, Ya. yang masa juga save. Dan juga you tak payah takut dah nak beli berapa. Sini punya tailor boleh advise. Ya, betul. Alright. You pernah buat fashion before? Saya tak pernah. Tapi saya selalulah Buat baju sendiri. saya hanya beli kain. Kadang-kadang ada design yang kita nak tapi kita tak jumpa kan. Jadi pernah lah beli kain, panggil orang jahit. Faham. Ada. Kalau kita beli kain, contohnya tukang jahit sini ada, dia boleh tak buat kita punya design? Boleh? Boleh, abang. Okey, kita bikin design kita sendiri kan? Maknanya kita beli kain, Ya. kita punya design kita bagi tahu, dia ambil ukuran kita, dia Ya. siapkan. Oh, betul. Menarik juga. Senang. Senang. Jadi kan tak payah huru-hara sini sana Ya, cari, betul. buang masa, lepas tu nanti tak puas hati. Betul kan? Ini Perkasa ni pun kawasan yang Tengah-tengah kalau tengah-tengah. Dan sini parking senang. Senang. Boleh park depan kedai Ya sekejap. boleh, Ya. sesiapa pun boleh. Ya, bos tak saman. Okey, baiklah. Terima kasih tau Sally. Hari ni jemput Angeline datang. Ya. Betul-betul lah. Buka pemandangan Angeline. So thank you so much to of you come to here. Also I very Sebab happy. saya juga seronok tengok daripada datuk, daripada datuk, ayah, tentunya lelaki kan, dan masuk generasi ketiga seorang wanita yang value kan. Wanita. Ya, jadi satu benda yang sangat yang menarik pada saya tak kenapa dia masuk ke generasi ketiga, kuasa wanita pula mau mengambil alih. Tadi minat dan tak ada pilihan. Ada boleh cakap macam ni. Tak ada pilihan jugalah. Tapi kadang-kadang benda yang kita tak ada pilihan menjadikan kita lebih kuat. Kalau kita tak ada pilihan, kita kena hadap juga kan. Alah. Itu pun menarik juga. Jadi jangan risau kepada orang luar, aku buat ni kerana tak ada pilihan. Itu sebenarnya mungkin lebih baik. Ya, Tapi betul. abang, kalau tak silap Angeline, pernah satu kali Angeline nampak dia bercerita tak tahu di mana channel, satu social media. Sebenarnya mula-mula dia sambut bisnes ini, dia struggle sekejap kan. Ya ada struggle few time macam Okey. Kuatlah dia.
Ya. Kalau tak kuat tak Kerana terbina. saya this business actually from my father kan. My father actually banyak, you tahu lah, lama banyak beradik-adik kan. Saya tak ada sajalah. Dia ada 10 beradik-adik. So semua masuk sini Oh, kerja. pakcik you semua tu. Oh, semua masuk sini kerja. So, tapi saya 1996 that time, saya papa beli sini tapi tak ada wang kan, borrow bank kan. So that time ada economy boom. Saya papa trouble. First thing, Oh, that means that is 1998. 1998, 97, 98. Yes. Masa itu kan ekonomi Boom. kita tak Betul. bagus. Yeah, that's why that time you tengok jalan Kenaga, dia punya tax semua mati, tutup. Yeah. So sekarang you tengok tak ada lagi, macam sikit-sikit saja, macam sekarang macam wholesaler baju. Yeah. Itu yang that time ton itu masa punya market Yeah. mati ya, tekstil lah. Yeah. Tapi kita sudah pusing sini. Saya papa sangat susah that time. 1996 dia punya adik-adik semua boycott dia. Tak tahu mengapa lah. I think anyway money Okay. things is not enough to giving them or not fair. My father take all the money, but this business is actually from my father. But dia tak ada kerja apa pun, saya papa pun bagi dia masuk sini kerja, grow together macam ini, bagi wang Tolong together. mereka lah. Ya, tapi they feel is like my father own him like that. Macam tak cukup bagi them. It's my father problem actually not. Saya father very care about the whole family, beradik-adik. Then dia 1996 dia mau boycott saya punya father. That time ekonomi pun saya father susah. Ada debt ini bank, ada banyak debt lama kerja, bisnes semua debt. Buku-buku satu debt, satu customer 200k. Banyak. So nanti saya tak boleh tahan. That time dia hilang 3 hari. I ada share before 3 hari hilang. So emak takut dia pergi mati So that time 3 day after only boleh call police kan. So kita kena tunggu 3 day. After 3 day dia laki dia call balik. So dia cakap okay, saya tak ada mati, jangan risau, saya akan fikir bagaimana handle. So that time dia balik dia punya itu damput pegang putih satu 3 hari pegang putih. Yeah. Saya tengok sangat stress. Sangat stress. That time I very young only, maybe form 1 or form 3 like that, very small. That time she have this problem lah. Nanti kita this boycott tak bukan satu kali keep going Yeah. I pun tak tahu mengapa dia punya adik macam ini treat dia sangat sedih. Melayu panggil sedih, sakit hati. Sakit hati. Mengapa saya ini adik macam ini treat, ini bukan not real adik. So why you do that to my father? My father very upset. Until passed away, still dia pun tak, how to say, not tak puas hati. It's like sedih like that. Why got this kind of the brother? Big story, long story. Long story. After that, I come out like Form 3, dia takut saya tak boleh baca buku. Form 3 boycott my father lagi. Form 5 boycott my father, takut saya tak boleh belajar. Actually, saya memang tak boleh belajar buku baik-baik. That's why my bahasa macam cacat sikit lah. Tapi kita boleh cakap, tapi tak bagus saja. So, everyone takut saya keluar kerja. Boycott Form 3, Form 5. Oh, mereka takut you masuk company. Ya, betul. Oh. Actually, tak payah takut. As a smart people, business is everyone share. Okay. This is not like only saya satu orang boleh pakai. Yeah. Macam shooting pun kena ada director, ada orang yang Okay. actor macam ini. Kalau tak ada actor, bagaimana shooting? Betul tak? Betul. So saya tak faham mengapa dia takut apa. Semua orang main peranan sendiri. Semua orang pun sangat important to Yes. pass the job like that. But I don't understand why they so worried and so scared about that. Kita punya objective is earn money. So we aim to earn money, but they something like misunderstanding kot Not everyone think the same. Yeah. More, I mean, more for me is like more clear. Yes. But luckily you are there to take over and to build it up I and then wish. to make it bigger. Yeah, betul. That's good. Yeah. Because like if I don't do, Chinese got one word, Wong Fei Hong. Sao Tong. Okay. Wong Fei Hong Sao Tong is satu pepatah Cina lah. Okay. Maknanya kalau dia tak buat, tempat ni akan bungkus lah. Oh, mana kalau tak buat tak Akan bungkus. Apa dengan Wong Fei Hong? Ya, Wong Fei Hong. Kita ini.
hari ni kita dapat mengenali seorang orang kuat kan. Ya. Si anak tunggal yang berjaya kan. Selalunya anak tunggal ni dia kebanyakan kita jumpa dia macam dia tak boleh hadapi kehidupan misalnya dia tunggal Manja. kan. Dia manja dia apa dia. Tapi si anak tunggal ini yang kita jumpa hari ni sangat hebat dan membesarkan lagi legasi keluarga dia kan. By force lah macam dia cakap, saya satu orang kan by force kena Ya. buat, kalau tak buat Ya. Tapi by force satu hal, jikalau dia tak ada ability, Ya. dia tak ada fikiran tu dan dia tak nak buat Ya. pun boleh, betul tak? Sebab kadang-kadang ada orang macam ni, dia anak tunggal, dari muda dimanja, nak apa bapak bagi, mak bagi. Jadi dia sudah fikir, dia sudah hidup dalam comfortable zone. Ya. Betul kan? So bila dia disuruh buat macam you kata tadi, bila datang saja, masa itu bapak punya hutang is 200,000 lah, 300,000 lah, berapa ratus ribu, 100,000 lebih. Dulu 200,000 sangat besar tau. betul. Betul kan? Bayangkan ya, kalau Sally tak kuat, ya, dan Sally tak ada ability ya menampung semua tu, pun tak boleh sambut dan teruskan. That's why Sally, you are very great Thank you. daughter. Thank you. You are very great daughter. Yeah, that's And you why. are very brave lady. You take the challenge and you do it and you show Oh, it I and want you to cry. prove. Because he cannot be like I cakap sendiri macam ini bagus-bagus kan, tapi dia memang cakap I memang mau nyanyi sekarang. It's really from what I'm doing. Your heart, Yeah. what you're thinking. Yeah. Because why? Kita perempuan, kita faham. Yes. When no one is helping you, Yes. all your uncle, auntie betray your father. So when you take over, I believe is everyone is waiting to see how you die. Right? You don't so understanding me. Wow. Yeah. Really true, man. I know. Really true. Yeah. Oh my God. Really true. Really true. And people is like that because why? They want to see how you handle and how you die. Yeah, really. Ah. I heard. So they don't have hope in you. I think that also push you maximum. Yes. Right? 真的 really, he said Ya, really the truth. tetapi kalau orang yang ada jiwa yang besar, Ya. jiwa yang kuat Dan kan, kuat. dan kuat lagi orang force dia tekan dia jadi macam getah yang anjal kan, menganjal tumpuk gitu kan. Ya, kan? Dan dia juga adalah satu orang yang sangat baik. Ya. Dengar tadi dia cakap, dia kata dia buat bisnes ni bukan hanya dia nak cari duit. Dia kata dia nak menolong bidang tekstil, Oh, bidang jahitan, dan dia harap Malaysian dapat pakai kain yang lebih baik. Okey. Jadi dia adalah satu orang yang berjiwa baik lah. ya. Jadi Angeline rasakan kalau siapa yang dalam bidang pakaian boleh mungkin drop by, Ya. visit sini, Ya. mungkin anda akan jumpa satu peluang baru. Kan? Thank you so much. Okey, apa nama ni? Saya terima kasih kerana beri peluang untuk sebenarnya patut ini ruangan dia sebenarnya kan. Iya. Ruangan dia yang bertanya dengan kita, tapi kita rasa dah banyak orang tanya kita nak tanya dia ni. Sebab bila kita masuk, terkejut dan sangat kagum dengan set up dia. Ya, betul. Dan bila nak bertanya macam ni, saya kata, okey, saya Angeline lah yang nak bertanya. Saya kena duduk sebelah dia sebab Angeline lebih nampak apa yang dia nak tanya tentang bidang ini kan. Ya. Bidang perniagaan, bidang tekstil, kain. Jadi saya kata, okey, bagus. Pokoknya kita dapat pengalaman kita. Dan juga kalau dalam perkongsian kita untuk orang ramai kan. Ya. Jadi SSH Sambil Perkasa ni sangat sesuai lah untuk perempuan kat sana datang tengok dan tengok banyak benda-benda yang sangat menarik di sini. Khususnya kita tengok sini adalah dari Korea langsung. Itu menarik kan. Dan Angeline juga harapkan kenapa Angeline nak tanya dia, sebab Angeline sangat curious dan ini bukan sebarangan wanita boleh buat punya. Kalau datang sini anda akan faham apa yang Angeline rasa, dan harap cerita Sally ni dapat memberi dorongan kepada sesiapa di luar sana.
Okey, selamat maju jaya. Ya. Dan selamat terus berjuang. Thank you so much. Okay, all the best to you. Thank you so much. Don't run away, I will interview. Okay, Angeline nak panggil dia, bawa Angeline ke Jalan-jalan. dia punya office pergi tengok-tengok. Gudang. Jom. Jom.